yang wajib diketahui. Oh lepai. Allah Ta'ala ni kan ngutus Nabi seutus sareng Allah. Mulai cuman Nabi Adam sampai cuman Nabi Muhammad, Nabi saja berjumlah 124.000. Cek bunyak Nabi kita oni. Pokoknya seedebu ingat ke nikah. Tetapi Nabi seutus sareng Allah mulai cuman Nabi Adam sampai akhir zaman, sampai cuman kanjeng Nabi, sampai terakhir kanjeng Nabi nikah berjumlah 124.000. Sesuai kalaben jumlah para sahabat saya hadir nenge haji wada, haji terakhir saya hadiri kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mangana jaibun kanjeng Nabi, para nabi bekele sareng para sahabat tasengkok jaibun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti jumlah para nabi seutus 124.000, sejumlah sami jumlana sareng sahabat sehadir nenge haji wada. Rasul seutus sareng Allah berjumlah 313 salah akun salah. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi Rasul seutus sareng Allah dari 140.000 gini kah? Seekala teti Rasul berjumlah 313 Rasul. Yang wajib diketahui sagemi. Monembian 140.000 wajib diketahui. Boleh yakin takar auben tak kira apal. 140.000. Ini jumlah nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul 313 Rasul seutus sareng kanjeng Nabi, seutus sareng Allah Subhanahu wa taala. Sateja nabi seutus sareng Allah 124.000 sateja. Tugas sasetong makenal umat mereka dek kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa tugas sasetong makenal umat ta deki pada nabi akhir zaman nyamana Ahmad wajib iman mon nutut jamana nabi senyamana Ahmad. Tetapi fi umamis sabiqah umat-umat lambek nika kenal lah kanjeng Nabi Muhammad nyamana nika adalah Ahmad. Itu nengi Taurat carita akhirnya mana Bani Muhammad nyamana adalah Ahmad, nyamana Ahmad. Sateja nabi seutus sareng Allah nika tugas sasetong makenal umat dek kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Makana Syekh Abdurrahman Ad-Dibai nang kitab Diba ni kan nyebut lagi laqad ja'at rusulun min qablika lakinnahum birrif'ati wal ula laka syuhud. Banyak nabi seutus sareng Allah sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka iutus Allah kun cuma untuk makenal umat dek ka kanjeng Nabi Muhammad, dek ka Rasulullah sallu ala Nabi Muhammad. Makanya kanjeng Nabi ini adalah nabi yang paling mulja, nabi yang paling istimewa, nabi yang mulja sareng Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi mak bisa mulja engki karena Nabi Muhammad adalah kekasih Allah. Kanjeng Nabi mak bisa mulja engki karena kamuljaanna kanjeng Nabi zati memang cederi petenna mulja. Abak nanti bi pun mulja tak nyander kasira abai. Entar. Mun kula bimbian kan kudu nyander ndik sanderan sesok baru mulja. Contoh. Kula terongon jenga Bib Taufik. Mbian mun maju tibi tak ndik nomor kula. Pas entar ka compok tak abala gelu. Ngi tongon-tongan. Ngi benyakan tak ketemu. Karena apa? Wah kula kerep ki onjengan. Mangana mbian kudu nyari orang saya cocok lebeta. Sandaran aku tuh soke.
Oh, kok beda kancang. Andi nomor itu soro WA. Mon lebet gini kak tembus sander nasoke. Tapi mon ambian ngambo ki tinggal pun beb ulang ngantos saya kasa. Wah, anante bengko oleh telocem ngacepek. Tak unjung apa boleh kok lah. Tapi mon ambian jalan na bagus. Mol jena abek nih kak kok tu nyander ka orang. Tapi mon kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak nyander ka sira abeuy. Zatuhu sallallahu alaihi wasallam pol monje. Zat ta kanjeng Nabi, beuteun ta kanjeng Nabi, jasad ta kanjeng Nabi, cet molje. Tak butuh ka sira abeuy. Mun kula bimbian. Wah. Kula terontara ka bupati beb. Nyare orang pangade waktu. Datang tibi mbian. Anante nengi pendopo tak kira temoni. Andi pangade cocok pasti tembus kabupat. Ni kakak mulja na abe nyander helu buru bisa atau mau bi orang semulja. Tapi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zatuhu sallallahu alaihi wasallam pon mulja. Zat kanjeng Nabi ni ka pon mulja kanjeng Nabi tak butuh kasir abai. Makanya disebut lagi Nabi pertama saya masuk surga kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Umat pertama masuk surga umat kanjeng Nabi. Mak bisa beb engki. Karena umat kanjeng Nabi ni ka muljo. Mak bisa beb umat kanjeng Nabi muljo engki. Tapi ke saya ngak kudu oning mbian. Muljana umat kanjeng Nabi bene polana banyak bejengah. Bene polana banyak puasana. Ya dengan ni ka pon padeng. Bejeng alak colak kebi. Nggih napa mboten? Jawab. Nah, tapi malarmu ke oleh hidayah. Malarmu kepada masuk surga. Amin Allahumma. Oleh puasana. Oleh saya lalake. Aduh. Urut cem celok gula web. Gula biasa naruh ngajepek. Oleh saya ibu-ibu asaraan boleh nih kah? Halangan terus soce tangkel petulekor kare duare nangkung beb ada ekalak tarik tanya aki bo nah cakna soce lah aduh nangkung lah neka tusah ngamian ya enggak, saya lebih banyak boleh. Bodoh orang mungkin nih kak bangga. Alhamdulillah beb, mungkin beb kula beb puasaan puasa beb. Sana pak harem bian. Ulang kelar ngalak pamuka beb panotopa beb. Aduh sara gelu. Aduh pasti tiu umat semoljo. Cek dengan puasaan ngalak duare. Ngalak pamuka beb panotop. Saya perak dua hari malam telasan aku beri status kita akan menyambut hari kemenangan. Mbian menang dari napa? Puasa ning dua hari ya umat kanjeng Nabi mulja tapi muljana mereka benne polana bojengah benne polana ibadana tapi muljana umat kanjeng Nabi karena andi sambungan dek Rasulullah. Orang seandik sambungan dengan Nabi Muhammad pasti mulja. Kita kudu oning kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nika yutus sareng Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi nika nang setong hadis. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam nika ada bu cek kanjeng Nabi. Innahu laisa syai'un yuqarribukum ilal jannah illa waqad amartukum bihi wa laisa syai'un yuqarribukum ilan nar illa waqad nahaitukum anhu. Cek pun kanjeng Nabi tadek perkara sema-sema empian ka swarga kecuali sadejana jelasaki sareng kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu aja jelasaki sareng kanjeng Nabi. Sema masuk kita ke surga jelasaki satu aja sareng kanjeng na. Mangana kanjeng Nabi pun apa ngoning. Senga apa jeng nikah berarti perkara sengibe kita ke
Swarga. Kanjeng Nabi pun main ngak, sengak apa jeng. Cepon kanjeng Nabi, qad amartukum bihi. Engkok lah mare nyoroh, mare marentah dek ka orang siapa setero masuk swarga toro parentana sengkok cepon kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi makon untuk salat, salat. Kanjeng Nabi makon untuk puasa, puasa. Kanjeng Nabi makon untuk ibadah, ibadah. Kanjeng Nabi makon untuk mau majer zakat, bejer zakat. Tapi kita kudu oning. Saya parentah sareng kanjeng Nabi bener perak bojong malolo. Bener perak puasa malolo. Tapi kenapa? Perintah sareng kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya kita montero masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Apa sih kudu lakoni sareng kita? Tambahan dari salat, puasa, zakat. Beda boleh luar geni kan? Kenapa? Pa bagus kata tanggena. Pa bagus kata ritanna. Pa bagus kamat tuana. Pa bagus karing sepona. Pa bagus kata ritanna. Pa bagus ka familina. Mbian apa jeng boten. Puasa Ramadan tak ada pekek nah. Keng takkan kena ecak kucak malolo. Bade setong sahabat matur dak kanjeng Nabi, ya Rasulullah, abdi nang ngagungi tatangke. Asolat tadak pekekna tadak lobeng sakali ya Rasul. Zuhur elakoni, asar ijeleni, maghrib tak pekek, isya elakoni, subuh tak taketas. Ijeleni lemak bekto ya Rasul. Puasa Ramadan tadak pekekna. Puasa sunnah Senin Kemis kerep terus tadak pekekna. Tapi ka isya ya Rasul agung tatangkeuna malolo. Apa jawaban kanjeng Nabi? Huwa finnar, arwa pasti nyeper ka neraka. Mangana saya orang ni ka ibadah bener berak bojong malolo. Papekus kata tangke. Papekus kata retan. Papekus kamat tua. Papekus kareng sepo. Papekus ka family. Mbian pun teka abojong taker menot bungkok. Tapi tatanggena taduk tatanggena aduk yuk kacana ikan turboto saya ingat yuk jelek belon nikah saya tahu tak apa lo milo tusana saya tembian jak sekongkol mon kang kok tenang lah kok tak kira cerita ke siapa-siapa ngocak nak kambian ngak kenikah kalau anak ngocak ngak kenikah kia ben mon kang kok tenang lah tak kira belu ka siapa dateng ka bere enak ngocak nak ngak kenikah kia be namun kang kok tenang tak kira belu ka siapa temoran na yen tare kia mon kang kok tak kira bocor jo aman ya pun kampas sih tahu. Mangga saya ingat ngastete cek perak bojong puasa zakat lebih mbian pas abang rasa mbian saya swarga wah jangan lak karep tibi olana bojong nengi masjid malolo waduh tatangkeuna unggo nga masjid perak Jumatan menjeriah neraka menengkok lai engkok lema bekto masjid Senga cepon kanjeng Nabi banyak orang ahli ibadah lakin yaghtarru bi ibadatih mereka tertipu kalaban ibadahna apa ngerasa selamat dari siksaan Allah kini kasih canger kade ngana ngeslete lebih saya tak bojong sakale saya ahli ibadah tak temu apa boleh saya tak bojong orang mangkin ni kagecah. Sila tak bojong sakale, teng main teng. Atena kula, pangeran lebih oning tembong beb taufik. Kijot, mulai lambok kenika. Allah Taala kia oning kambian tak bojong sakale. Artinya, ngi nyeper.
Malar muga selamat dunia akhirat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ibadah ni macam-macam. Ibadah ni macam-macam. Mangkana Kanjeng Nabi ni makon dekat kita. Perintah dari Allah sepada pak dekat Nabi Muhammad satu je nak ijelasaki sareng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi satu je Nabi satu je pun ijelasaki sareng Kanjeng Nabi montro masuk surga carana pun satu je beda salat puasa ibadah pafokus ka orang lain ni pun bisa ngibe ka suar kita pon oning cara masuk surga norok buntek nang dalam ajaran Kanjeng Rasulullah sallu ala Nabi Muhammad perintah pada pak sareng Nabi Muhammad tapi kita kudu oning tugas sa Kanjeng Nabi dek ka umat bene perak nyoro tapi napa Kanjeng Nabi cuken andi senyamana al manhiyat. Apa manhiyat? Larangan hal seelarang sareng Allah. Mangkana jaipun Kanjeng Nabi laisa syai'un yuqarribukum ilan nar illa waqad nakaitukum anhu. Jaipun Kanjeng Nabi sateje perkara sema semak embian ka neraka satejena pun jelasaki jaipun Kanjeng Nabi jelasaki senga cek lakoni senga ngastete senga cek amal laki Kanjeng Nabi ini kabene perak merintah tapi beda senyamana larangan mon perintah kita tahu kabibon tapi larangan nikah larang sareng pangeran kadang banyak lupae fiungguna bener lupae pama lupa pun tahu nikah larang elakoni akadian apa nggih contohnya segala socebet tangkel betore kormo madon kare dua arek nangkung bon beb tingkel bon beb ola nani ka masa beb ku betelasan tako acen gelu beb tako tak sedek beb tako mata tako ka neraka karena sek tako kapit masaan tako ka neraka aman los mating menteng enggak Kanjeng Nabi ini kan andi larangan seelarang lebet celena syariat syariat banyak seelarang sareng Kanjeng Nabi cek sampai elebeti makanya para ulama nyebut lagi jaman para ulama tarkul manhiyat aula min fi'li ta'at atingkel sateja seharamaki sareng Allah atingkel sateja selarang sareng Allah atingkel sateja seta eka sogani sareng Allah nikah lebih afdal tempeng fi'lu ta'at empian ma banyak dalam ibadah contoh beb nggak nikah contoh tahajud saya mun saya burokat banyak gelu contoh tahajud beda orang sholat tahajud 100 rakaat contoh banyak na banten 100 rakaat banyak na banten banyak 100 rakaat nikah banyak orang tahajud 100 rakaat pun malam bagus na banten bagus na banten bagus tapi sayang tahajud tuh 100 rakaat setengah empat agentang teduk sobuna kol setengah belu nikahnya mana subha sobuduha sompejeng sobuna elah tahajud bagus tapi lebih afdal mbian tahajud te 2 rakaat bae pas tehedung saya penting napa sobuna lakoni
tarkul manhiyat, atingkel seelarang sareng Allah lebih afdal. Kita tak solat subuh nika larangan dari Allah. Tak oleh dan tak bojong. Kau tua bojong sopu. Tak solat beb, tak oleh. Nika termasuk larangan dari Allah. Saumpamana kita solat tahajud 100 rakaat bagus. Keng bojong sopuna tak ada. Salah. Lebih afdal tahajud tengah 2 rakaat tedung bas. Banyak ceila gelu. Mereka ni kapuru sobuna ceke. Ni ka afdal etempeng 100 rakaat tapi sobuna setengah belu. Ni ka salah. Makanya kita ni kau tu mengedepankan tarkul manhiyat. Cek sampai alaksana ki seelarang sareng kita kan banyakan se STMJ solat terus maksiat tade peke nah wah udah beb apa jeng beb engke apa jeng ngicok bakun enten beb kula tak ngicok beb kun perak pau setong andi entasang ke kantor bane ka bene ngalak enten beb bene ngalak ngicok beb perak setong beb engki pakun haram ngala asabiki ngala asarencing pada dosa. Contoh boleh bodo orang masang togel 2.000 kula perak masang 2.000 beb lawan nak sak 2 juta pada dosana. Betapa kula kan pendenan beb tada muntusa tada pendenan nah. Kula beb asolat beb tekak perak duhur bi asar. Lawan nak asa los ada bejeng aja kale. Kula kan pendenan beb tada pendenan. Muntusa ni kasobung pendenan pada tusana. Mangga cek teng menteng. Mun kula beb sakuni mabuduk beb. Wah. Unseka sabar pada tu sana montusa ni kata ning naber nyep cepa beb tak oleh mangan aku tu ning biar nikah orang nikah kadang bojong kerep tapi pakun montoro kapau ngentor ndin tatang kena nikah aku tu ngastete ngastete cengak ke nikah. Beda setong careta. Cuman kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Terus napa pun cukup. Lanjut. Cak beda saya mulai tengok. Malar mau ke saya cek sampai tua mareh. Tua akina rezekina banyak. Tua akina malar mau ke kompoya putrana anak na satu aja soleh soleha amin Allahumma malar muka kita satu aja teti pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin Allahumma amin Allahumma amin Allahumma beda setong jaretai cuma nak kencing Nabi sallallahu alaihi wasallam ka beda orang cinta ka kencing Nabi datang ka Rasulullah ya Rasulullah abdi namangken atau bet lambok nih kah mantan begal mantan bajingan mantan maling atau bet tapi jalan Allah subhanahu wa ta'ala datang ke kanjeng Nabi ya Rasulullah abdi ampun atau bet ya Rasul atau bet abdi ya Rasul jaban kanjeng Nabi bak nongkuan atau bet engki ya Rasul abdi atau bet dekat Allah yakin atau bet abdi ya Rasul Jepun kanjeng Nabi mon ongkuan ongku bana tobat ke Allah engkau apa sena setong pesen dek abana. Kemudian jepun kanjeng Nabi pesen sengkok tekuk mon ongkuan ongku bana tobat ke Allah. Napa ya Rasul? Jawab sareng kanjeng Nabi. Kayak ngai dawuh ya. Man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairan minhu. Sapa-sapa orang
Saya tinggal perkara seharam. Saya jauhi perkara seharam. Karena ngarep ridha dari Allah. Karena ngarep syafaat Rasulullah. Awadahullahu khairan minhu. Maka Allah bekal agen teh perkara kenika kalaben perkara saya lebih afdal ben lebih utama. Jadi siapa orang saya tinggal perkara saya haram. Contoh. Ulah nyari contoh sebanyak elakoni manusia. Contoh nika. Mbiar lenjalanan kah lon naik sepeda. Tepak mana medal. Bodo kertas benamirai bobo. Ngerem langsung turun sokona ikenco. Icorni. Setong 0,5. 100 ya. Kula tanya kambian. Ini KPC halal napa haram? Jawab. Ini kasih tanda jawab banyak nemu PC dia. Halal napa haram? Saya lelaki nih kan, tak ada jawab. Halal napa haram? Haram nih kak, bener di nambian. Subhat diri kak emak, bade sandi gini kak. Haram pateng bon. Sasaraan boleh nemu PC pas yo beli. Betul. Cakna beb mon egente betul tak isare ya. PC gini kak, pakune beli. Eman beb mon benih kula saya ngalak dekik orang lain, betina bagi kasih lain. Mbian ngence, duh 100. Teluar ya belenco nyaman. Saumpama bimbian tapi ria haram. Lah elebeti tak egala janjina Allah Ta'ala awadahullahu khairan minhu. Mbian bakal paring rezeki saya lebih banyak dari apa saya tinggal sareng mbian dengan jalan haram. Mon etina tapi mon nonduk sambil tolian. Boleh bodoh kancana aku det bagi dua ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Mbian mon atina peseni ka tak ekala bimbian ekente rezeki saya lebih raja, saya lebih barokah. Tapi beb ujian kene kayate beb. Ekala enje. Ekala na benten. Malarmu kepada soki dunia akhirat. Malarmu ke kita setuju soki dunia akhirat. Amin Allahumma. Malarmu ke kita setuju paringi kasokian saingkeuna kita setuju tak ngarep PC tak temu karwana. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ni kamun itina sarambian awadahullahu khairan minhu. Allah Ta'ala bekal akan PCC lebih banyak dan lebih barokah. Apa boleh? Nika. Boleh ka cari tanah kanjeng Nabi we. Cok jeng lanco. Cari tanah kanjeng Nabi. Cuman kanjeng Nabi bodoh orang matur dekat Rasulullah. Tina tobat pun ya Rasul. Yakin mbak nangki ya Rasul. Maka jawaban kanjeng Nabi apa? Man taraka syai'an lillah awadahullahu khairan minhu. Bekal egente kalaban perkara saya lebih indah, saya lebih bagus, saya lebih sampurna, saya lebih barokah. Akhirnya orang nikah saya datang ke kanjeng Nabi pon, lega pon atena atau bet ke pangeran. Orang nikah orang fakir, orang miskin tak di apa. Mulia ka bengkona tak ada. Akhirnya apa? Tedung masjid te kanjeng Nabi masuk ke masjid tedung tengah malam jaga lapar. Biar lapar apa kenyang? Waduh antara gampang ngajian ngakan geluh.
Letak ngok-ngokan cabit tuh Habib engkau lapar salah nambian tak ngakan benih salah na pengajian mangan ntar ke pengajian pak kenyang mon kenyang gula bebas katondu coknya banyak pokok bedesena tabuk gini kah sallu ala Nabi Muhammad ini ka tengah malam joko lapar oleh di mangkok kakanan dia kentang boleh tak ngido lapar kok tojo oleh di mayo pesedan di kakanan tak ada napsona ngocak coba keluar dari masjid mik nengi luar beda orang ibu cecen biane pada beri coba keluar iya ya keluar dari masjid nyari orang aleng-aleng tak nemu orang sakali tak ada orang kaburuk katanya muraleng-leng tak ada orang napak nengi jauh napon dari masjid nangale beda bengkona orang lah benga buka ngabus lah benga buka napsona langsung ngocak wah bengkona orang abuka lah benga niser topu aki lah benga toto pagi jari niser mik beda takok beda orang masuk toto pagi oh iya engkau lah tobat niser orang dia takok kejo orang toto palu lah benga napak kalabeng tekuk ke ngalabeng napso ngocak coba masuk mik nemo cecene dalam mik beda teeren cek pun nikah iya giara engkau lapar masuk ke benggoni kan apa ke dapur tepak nengi meja bodoh teeren buka alhamdulillah kakang teku ngak kada buna kanjeng Nabi puru teku tuh iya kok lah junci kanjeng Nabi cek pun kanjeng Nabi mantaro ka syai'an lillah awadahullahu khairan minhu siapa-siapa orang yang saya tinggal setong perkara saya haram karena ngarep ridho Allah bakal egente kalaben perkara saya lebih bagus enggak lah kok taubat rela taubat toto boleh abolik palai mana buru abolik ya tasan namijo ngabus pese duh banyak pese ya cek pun napsona kalak salember tak kira temu ya tekuk boleh buru tekuk ngak kadebuna kanjeng Nabi siapa-siapa orang saya tinggal setong perkara saya haram karena Allah bakal egente perkara saya lebih mulja dari Allah lah kok tak ngijo aja sabuk pesena keluar buru ajalan berempalangka napsona ngocak wah udah labung kamar abuka toto pagi ronisar oh iya takut bodoh sing ngicok buru tekuk labung kamar iya bos bodoh bobi ini dalam bodoh bobi terus sakinah apa enten apa tahun datang nih kayak terus sakinah sallu ala Nabi Muhammad sallu ala Nabi Muhammad parak bon ambu gula marina sallu ala Nabi Muhammad kayak pun napsona wah buka na tutup lah benga ya tengku udah bobi ini ratin kan to bodoh beb entek tenggulu tak tahu orang lu ulen tak nungi alam be ya bos ratin tapi ingat kada budak kanjeng Nabi siapa-siapa orang saya tinggal setong perkara haram karena Allah bakal egonte perkara saya lebih muljo saya lebih sampurna saya lebih barok enggak taubat lah kabangiran keluar dari jompok napa labong luar labong ngai pangajender itu top luar buru ke masjid tedung boleh nginom melu pabonya mari kembung tedung bahasa kentang langsung dengan Athena engkau lakuna carita agak kanjeng Nabi tak say mun nggak riang kok terus atau bete dekik mari sobung kok carita agak kanjeng Nabi
Lastare sobu Kanjeng Nabi datang ke masjid. Datang ke asarang sera, asarang 2 orang. Setong laki, setong bebini. Iya bos, saya bebini gini kah? Bebini saya malam mai datangi bengkona. Siapa orang ni kah? Apes enggak sadia. Temu lah Kanjeng Nabi. Enggak masuk bengkona orang jeri ya. Padahal caritana bening gak gini kah? Tetila laki ni kah bi ponakan datang ke Kanjeng Nabi sebelum sepuh. Matur ka Rasulullah, ya Rasulullah, abdi ngakungi ponakan bebini. Ponakan abdi ka ento ya Rasul, tak andi reng sepo laki sepo bini sobung satu aja. Abdi takok mun katibi nengi combokna. Abdi teroma kabina ponakan abdi ka ento. Katina apa ya Rasulullah? Apa jawaban Kanjeng Nabi? Wah, beda jeria cuduna tah. Eka imma ya Rasul, beda masjid. Jawaban Kanjeng Nabi, beda masjid. Entar ke masjid nyare orang ni kah? Iya bos bi Kanjeng Nabi celok. Norok. Perlu ngerai bon. Temun satia. Kok temungku. Norok kabengko. Ya cok ka combok na Kanjeng na. Tojuk nang combok na Kanjeng Nabi. Langsung jawaban Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, mbak na satia. Pakabi Nabi bibini ria. Tak kerjut lah laki ni kah. Wah. Mak deti pakabi na Nika lalaki terus acarita ase terjadi dek Kanjeng na. Kemudian matur, ya Rasulullah. Kanjeng Nabi langsung ngak nika. Tak usah acarita apa sih deti malam mah. Engkau lah tahu. Jawaban Kanjeng Nabi. Lah tak usah acarita engkau lah tahu. Tapi kau tuh kayak man taraka syai'an lillah, siapa-siapa orang yang tinggal setong perkara karena terus nyari ridho Allah bekal ngaule perkara saya lebih mulja, saya lebih sampur, saya lebih barok, saya lebih istimewa. Apa debuna orang nikah? Langsung orang nikah debu sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bener debuna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa-siapa orang saya tinggal setong perkara saya haramaki sareng Allah karena landasan ridho Allah, karena sabab teronya ria ridho Allah, maka orang genika bakal paring setong perkara kontena saya lebih mulja ya junana Allah subhanahu wa ta'ala. Pabiasa abe cok perak bojong malolo sambil kayak ngae saya haramaki jauhi genika. Cok sampai lakoni sakuni beb empon kotu ngas teteh sopaja kita selamat dunia sampai akhir. Malar moga kita setuju selamat dunia akhirat. Malar moga pagi ning akhirat kita setuju masuk surga Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Terakhir penutup sehingga cek lepai. Mungkin ini Rabiul Awal kare sakuni pon kare berembare. Mbian pa banyak mau solawat. Mungkin pa banyak solawat. Lakuna pa banyak solawat. Beda molotan eka emak boy datang. Pengajian umum maulid datang. Mun mbian bisa datang. Mun tak bisa maca solawat bengkona. Maca solawat pa banyak solawat. Entare pengajian molotan entare. Tak usah ding-bending lagi. Tak usah mabida. Siapa cek ceramah? Bib Taufik. Ya, ndaralah. Siapa sih ceramah? Nikah. Oh iya, munjeria guru nangko. Empon. Mon molotan tak usah ding-bending lagi. Molotan nikah mulja bene porana si ceramah. Molotan mulja bene polana panitiana. Molotan mulja bene polana si hadir. Molotan mulja karena kanjengna. Ika Kanjeng Nabi saya mamulja benih pola nambian bi ula. Enten makanya bodoh molotan ika mah dateng tojuk entare. Dengaki mau idoh, dengaki ceramah ngeces ate sopaja kita atena nih ka odi setrum kuat semangat dalam
ibadah entare molotan gak mak boy selama mampu entare. Tapi saya nggak mon molotan nika oncengan cok pas entar ku lebih entar kamu molotan gak mak lawan nak bo kau nika oncengan bagi kamu molotan menonjangan empon ngabes kia lu cok pas molotan di datang mbian pas saya yonceng bi tuan rumah saya ikat saya datang telok saya ikat apa lo ngerai tuan rumah nak posang apa sih begitu dia maksiat berkat saya ikat saya datang telok saya ikat posang mengana saya nggak ngastete mah banyak solawat dek kanjeng Nabi Muhammad mbian tak bisa entar ke pengajian ningi combok nak tekuk tasbihna apa banyak solawat tak bisa entar kamu lotan tekuk nengi combok nah tasbihna mau solawat resa ari mun bisa baca solawat tekak perak sakuni beb engki baca pokok maca solawat mbian saumpama kula beb mampu saare samalam ka ento mau solawat 3 kali beb baca pun solawat napa gi kula mampu na solawat naria beb 3 kali baca abtina mampu maca solawat Fatih beb 3 kali baca. Abtina beb maca solawat Jibril berapa kali? Sakalian beb cerek gini kan. Solawat Jibril nih kayak sallallahu ala Muhammad marebol. Masa sehari semalam sakalian gini kamian. Sara gelu. Macana solawat Jibril sakalian ngarep. Ya Allah, swarga ya Allah, mencek bunyakna. Harapan tak sebanding bi amal. Amal lah solawat Jibril sekalian. Ngarep swarga ya Allah. Swarga ya Allah. Sapora aki tu sabtina, tu sana banyak sarah. Solawat tu setong sabiki. Sarah gelu, pas sesuai. Mbiar abang rasa banyak dosa tambahi. Enten beb, udah tak pati banyak. Nah mana dosana takok nah karena mbian apa ngerasa tak banyak gini kayak yang kebanyak takok nah saya tak apa ngerasa banyak takok nah gini yang kebanyak sarang Allah subhanahu wa ta'ala baca solawat benar mon bisa baca solawat naria baca 3 kali beb engki 4 kali beb engki 11 engki baca solawat Fatih beb tak apa-apa. Solawat Jibril beb engki 11 kali silahkan. Pokok nenge saare kene ka baca solawat. Ana apa beb? Cepon para ulama sapa orang istiqomah. Syarat istiqomah kau tu. Benih alak colak. Apa boleh rampet. Rampet berapa nih beb? Pas ekodok bimbian. Maca 100 kali pun. Kula biasa resa are. Sapolo beb. Mungkin 100 lu. Anapa? 100 ka ento mon bagi sapolo kan sapolo beb. Engki, begini kan berarti untuk 10 hari ke depan. Bapak tak maca, ten beb kan pon 100 makin. Bening gak kenika, nih kan nyaman tak istiqomah. Teka engki mon bagi tepak iya nah, tapi bening istiqomah kenika. Istiqomah nih kah? Teka sakuni. Manggana Kanjeng Nabi neka ada bocah iman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amal ibadah saya paling cintai Allah saya sakuni tapi istiqomah. Salawat Jibril 11 kali tak apa-apa resa are istiqomahkan. Cek lak colak. Mun bisa kenika HP na cek perak ngabes tok-tok malolo. Scroll malolo. Coba HP na gini kambian pasangi alarm. Coba kalau sana pambian saya kosong. Ula kosong nih kabib biasana asar bib kalau telok. Tulis nih alarma. Baca solawat 3 kali. Paranjing mas gini ka. Pamunyi pa full volume na. Ketika amunyi cok pate gelu baca gelu. Pate sambil baca. Tapi mun pas mbian pate marena lah. Ada tak kira baca?
Mate pas becah. Pak istiqomah manfaat HP nambian. Istiqomah benar mbian. Mau solawat cepun para ulama paki nengi akhirat. Paki nengi akhirat saumpama malar muka kita selamat dunia akhirat. Malar muka kita masuk surga Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Saumpama kita nyeper bi Allah Ta'ala. Cangrep kade laundry. Bersih. Malar muka selamat ge. Billahi tak nyaman neraka nih kah. Malar muka selamat ge. Saumpama cangrep. Tepak cangrepan nih kah. Mun kita istiqomah mau solawat. Hari-hari seelebeti kalaben solawat. Ini kan nuntut ke pangeran. Ya Allah. Hamba abdina kaisa ya Allah. Taretan abdina kaisa ya Allah. Kaisa resa are mau solawat. Cinta kan Nabi Muhammad. Cok sampai masuk ke neraka ya Allah. Nikah hari-hari seelebeti bekal sujud ke Allah. Tak kira ngangkat sujud deh. Kecuali orang gede kayak masuk ke surga. Alhamdulillah. Maka apa banyak mau sholat. Resa are pak istiqomah mau sholat. Sholawat sobat aja napa are kenika pagi nengi akhirat tut disakseh kita cinta deka kanjengna kita sayang deka Rasulullah sallu ala Nabi Muhammad sallu ala Nabi Muhammad sallu ala Nabi Muhammad. Malar muka kita setuju selamat dunia akhirat. Malar muka pagi nengi akhirat kita setuju masuk ke surga Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Terakhir penutup. Ayo baca sholawat. Maulaya salli. Hadra. Oh banyak gentongan nah ya. Buka lu. Ayo. Khalqi. Ayo sarang. Maulaya salli. Sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kulli. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kulli. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Nabi putra Abdullah Nabi kekasih Allah Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Nabi penuntun umat Nabi pemberi syafaat Nabiullah Muhammad Maula salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. ku harap dapat mimpi Amin Allahumma Amin Allahumma Amin Allahumma. Orang saya mimpi kanjeng Nabi nika pasti husnul khotimah, pasti masuk swarga. Mangana tore kita nyoon dek ke Allah malar moga kita sebelum wafat bisa ngolati salerana kanjeng Nabi. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Orang yang ngolati salerana kanjeng Nabi ketika sakaratul maut pasti erabui Nabi Muhammad. Amin Allahumma.
Orang seerabui Nabi Muhammad ketika sakaratul maut pasti husnul amin Allahumma. Orang se husnul khatimah paki neng akhirat pasti ngolati salerana kanjengna. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ku harap dapat mimpi. Amin Allahumma. Ku harap dapat mimpi. Amin Allahumma. Ku harap syafaatmu. Maula salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim maula salli wa sallim daiman abadan ala habibika. khairil khalqi kullihim. Malar muka kita setuju selamat dunia akhirat. Malar muka kita setuju paring lanjung umur bisa apangki tahun-tahun sebekal datang. Kita tua ki malar muka senyompeng berhabai maulid malar muka rezeki naik banyak sareng Allah. Malar muka saya tak bisa mabedo maulid malar muka tahun datang malar muka paringi rezeki sebanyak bisa mabedo maulid. Malar muka saya nolongi bedona maulotan malar muka banyak rezeki na sareng Allah. Malar muka se apun to molotan malar muka epamolje sareng Allah. Malar muka se ngacepek bedana molotan malar muka paringi hidayah sareng Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Keluarga kita sebelum bisa hadir tak bisa kumpul dengan tempat kaintoh malar muka pada milo kilian rahmat dari Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Malar muka kita selamat dunia akhirat. Nikah saya bisa sampai sareng abtina orang lebih namun maaf mun bade salah kata salah pamator abtina nyoon saborah malar muka pasampurna sareng Allah Subhanahu wa taala. Hadza ma lazima minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.